बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। शिहाब चित्तौड़ का नाम अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। सलाम है इस नौजवान की बहादुरी और शुजात को जो इतना बड़ा कदम उठा बैठा है और हर कदम पर इसका खुदा इसके साथ है और जहां से वो गुजर रहा है वहां काफिले बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिहाब और एक औरत के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही औरत जिसके घर में शिहाब और उसके साथियों ने कल रात क़याम किया। लेकिन ये क़याम क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी और सारे इलाके को छोड़कर शिहाब ने क़याम के लिए सिर्फ इस औरत के घर का इंतखाब ही क्यों किया, ये बात बहुत ही हैरान कुन है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो औरत कौन है और उसका शिहाब के साथ क्या रिश्ता है और इतने सारे घरों को छोड़कर उसने सिर्फ उस औरत के घर का इंतखाब भी क्यों किया। ना सिर्फ ये कि शिहाब ने उस औरत के घर में क़याम किया बल्कि उस औरत के घर से रुखसत होते हुए उससे एक इस कदर अनोखा वादा भी कर लिया कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये औरत कौन है और शिहाब के लिए इतनी खास कैसे हो गई। शिहाब ने इतना बड़ा वादा इस औरत से किया और इसकी मेहमान नवाजी को कबूल किया। कल रात जब शिहाब ने उस औरत के घर में क़याम किया तो इस कदर हैरत अंगेज इंकशाफात हमारे सामने आए जो हम आपके सामने रखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। शिहाब का उस औरत के घर में क़याम करना यूं ही नहीं था बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। जो उस औरत और शिहाब के दरमियान हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह थी कि शिहाब उस औरत के घर में रहने पर मजबूर हो गया और वहाँ पर जाते वक्त उससे क्या वादा करके गया। दोस्तों, क्या शिहाब ने उस औरत से शादी का वादा किया है? वो औरत शिहाब की क्या लगती है और उन दोनों के माबैन क्या गुफ्तगू हुई, हम आपको बताते हैं। सबसे अनोखी बात जो ये है कि शिहाब उस औरत के घर में एक बहुत ही खास मसलहत के तहत रुका था और शिहाब खुद भी इस मसलहत से वाकिफ नहीं था। जब उस औरत ने बताया कि शिहाब का यहाँ पर आना बेवजह नहीं है बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, तो शिहाब भाई खुद सुनकर हैरान हो गए कैसे किस्मत उसे उस औरत के दरवाजे तक ले आई। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या बात थी कि शिहाब को किस्मत खुद उस औरत के दरवाजे पर ले गई। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू मेडिकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, चलते चलते अचानक शिहाब चित्तौड़ की तबीयत कुछ बोझल हुई तो उसने क़याम का इरादा किया। लेकिन वो ऐसी जगह से गुजर रहा था कि आसपास ज़ेर तामीर मकान थे और दूर दूर तक कोई भी रहने की जगह नहीं थी जहाँ पर वो रात गुजार सके। लेकिन इन तमाम तर ज़ेर तामीर घरों के बीच एक घर था जो आबाद था। उस घर को देखकर ऐसा महसूस होता था कि घर के मकीन शायद सो चुके होंगे या फिर उस घर में कोई रहता ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर इस कदर खामोशी का राज था जैसे किसी ज़िहरू का वहाँ पर क़याम ना हो। शिहाब और उसके साथी सोच में पड़ गए कि अंदर जाया जाए या कि नहीं जाया जाए। ये सोचते हुए तो शिहाब को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उसकी तबीयत इस घर के सामने आकर ही क्यों ख़राब हुई थी। बज़ाहिर शिहाब को लग रहा था कि ये एक आम सा मामला है, लेकिन ये मामला आम नहीं था बल्कि आगे चलकर बहुत ही ख़ास होने वाला था जिसका असर शिहाब की ज़ाती ज़िंदगी पर भी पड़ने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद शिहाब और उसके साथियों ने फैसला किया कि इस घर का दरवाज़ा खटखटाया जाए। जैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला जिसकी उम्र 27 से 30 साल के लगभग होगी। उस औरत ने चेहरे पर नकाब किया हुआ था और उसकी रोशन आंखें चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो सामने शिहाब को देखकर फौरन ही गश खाकर गिर पड़ी। उस औरत का जवान साला भाई जो उसके साथ इस घर में क़याम पजीर था वो दौड़ता हुआ आया और अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश की। ये मंजर देखकर शिहाब और उसके साथी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि शायद वो औरत शिहाब को देखकर खौफजदा हो गई थी। लेकिन जैसे ही शिहाब ने पास जाने का इरादा किया तो वो औरत होश में आई और शिहाब को रुक जाने के लिए कहा। होश में आने के बाद उस औरत ने इस कदर हैरत अंगेज इंकशाफात किए जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो औरत शिहाब को घर के अंदर ले आई जहाँ पर उसका भाई भी उसके साथ रहता था। वो एक बेवा औरत थी जिसका दुनिया में उसके भाई के सिवा कोई भी नहीं था। उस औरत ने शिहाब से कहा कि मुझे पता था कि आप एक दिन मेरे घर जरूर आएंगे, बल्कि मैंने तो आपकी तवाज़े के लिए काम भी तैयार कर रखे थे और आपके साथियों के
آرام کا پورا بندوبست پہلے سے ہی میں نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو شہاب حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ کوئی ہندو عورت تو نہیں جو مجھے بدنام کرنے کے لیے ایسا کچھ کر رہی ہے۔ شہاب بھائی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا یہاں رکنے کا، لیکن طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو صرف ایک تمہارا گھر تھا جو مجھے نظر آیا۔ شہاب کی یہ بات سن کر وہ عورت مسکرا دی اور بولی کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں بہت سے خیالات آ رہے ہوں گے، لیکن میں ایک سچی مسلمان عورت ہوں۔ میں پچھلے 2 مہینے سے جب آپ نے اس مقدس سفر کا ارادہ کیا تھا تب سے لے کر میں خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ آپ کا گزر میری گلی سے ہو اور خدا مجھے آپ کی خاطر تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مجھے خود بھی بے حد شوق تھا پیدل حج کرنے کا، لیکن میں ایک ٹانگ سے تھوڑی سی معذور ہوں، چل نہیں سکتی۔ لیکن جب میں نے سنا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ میرے رب، میں خود تو یہ کام نہیں کر سکتی اپنی معذوری کی وجہ سے، لیکن اس شخص کو جس کا نام شہاب چتور ہے اس کی خدمت کا موقع ضرور دیجیے۔ وہ عورت اس قدر جذباتی ہوگی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ساری کہانی سناتے وقت وہ ایک پل کو رک گئی اور اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 2 مہینے سے میں ساری رات جاگ کر اللہ پاک سے یہی دعا کرتی تھی اور مجھے 100% یقین تھا کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے، اور جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس جگہ سے گزریں گے، آج تو میں نے پورا انتظام پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنی دعا پر اور اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ اس عورت کی بات سن کر شہاب حیران ہو گئے اور اس کے گھر میں قیام کیا اور اس کی خواہش پوری کی، اور شہاب بھائی کے دوستوں نے بھی کھانا کھایا۔ جاتے وقت شہاب سے اس عورت نے ایک وعدہ لیا اور شہاب نے کہا کہ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ دوستو، اگر آپ کے دل میں بھی شہاب کے دیدار کی خواہش ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس عورت کے گھر میں قیام کرنے کی ایک بہت ہی خاص وجہ تھی جو قدرت کی طرف سے سامنے آئی تھی اور جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیوہ عورت نے شہاب سے آخر ایسا کون سا وعدہ لیا تھا اور شہاب نے فوراً سے اس کی بات مان لی۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس عورت نے شہاب سے وعدہ لیا کہ واپسی کے سفر میں بھی وہ اس عورت کے گھر ضرور قیام کرنے کے لیے آئیں گے، اور آپ نے اس کی بات مان لی اور اس عورت سے وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ اس کے گھر میں پھر سے آئے گا۔ جب شہاب نے اس عورت سے یہ وعدہ کیا تو وہ عورت خوشی کے مارے رونے لگی، کسی طرح سے اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ یوں تو ہر کسی کو پیدل حج کرنے کا شوق ہوگا اور ہر کسی کو یہ خواہش ہوگی کہ شہاب اس کے گھر آئے، لیکن کیونکہ یہ عورت ایک ٹانگ سے تھوڑی سی معذور تھی، جو اتنا زیادہ چل نہیں سکتی تھی، صرف اپنے گھر کے برآمدے تک ہی چل سکتی تھی، تو خدا نے اس کی دعا سن لی اور اسے شہاب کی خدمت کا موقع دیا۔ تو یہ تھی اس بیوہ عورت کی کہانی۔ تو دوستو، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان جو سچے دل سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی شہاب سے ملاقات کی خواہش ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہوں یا بھارت سے، کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔